नमस्कार मु विश्वजित नीट टू नो ओडिया चैनल को पुणी था आपन स्वागत आउ थे आसी आपन पाखु एक नुआ नोटिफिकेशन सहित जहाँकि आसी जिला प्रकल्प कार्यालय समग्र शिक्षा कस्तूरबा गांधी आवासिक बालिका विद्यालय तरफ कि टीजीटी पीजीटी आउ नॉन टीचिंग पोस्ट को नहीं चलन जानिबा एई जे आसी नोटिफिकेशन टी केउ डिस्ट्रिक्ट तरफ आसी केउ पोस्ट अछि केतरी वैकेंसी अछि केमिति अप्लाई करिवे सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहइबो और आपन मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन दरकार आउ आपको सैलरी केते कोन मिलुची सब डिटेल्स जणेबी वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु वीडियो टी इन्फॉर्मेटिव लाइक और शेयर करने भूलिबेनी चलन जीवन नोटिफिकेशन को देखंतु नोटिफिकेशन टी आसी जिला प्रकल्प कार्यालय समग्र शिक्षा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो जिला कस्तूरबा गांधी आवासिक बालिका विद्यालय तरफ आसी नोटिफिकेशन टी जहा कि विज्ञापन नंबर हमर नोटिस नंबर रही 1757 डेट नोटिफिकेशन डेट अच्छी 11/6/2025 11 जून 2025 रही नोटिफिकेशन डेट टी देखो दरखास्त आह्वान कराऊँ मैंने आपंकर एप्लाईटी रोचे एप्लिकेशन माध्यम एप्लाई करेंगे आउ समस्त पदवी संपूर्ण भाव अस्थायी और चुक्तिभित्तिक अटे मैंने आपंकर जी पोस्ट बाहर सब पोस्ट गुड़िक आपंकर बाहर कॉन्ट्राक्चुअल और पार्ट टाइम हिसाब से रहा एंगेजमेंट टी तब देखो ए जाना पदवीर नाम क्यों पोस्ट अच्छी आपंकर क्यों केजीबीबी आपंकर पोस्टिंग टी आउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार आप सैलरी केते कौन मिलिबो आउ एज लिमिट देखो प्रथम रही पोस्ट पार्ट टाइम टीचर सब पार्ट टाइम टीचर एटा भाई अपन गणित विज्ञान मैथ और साइंस अच्छी पोस्ट क्यों क्यों केजीबीबी अच्छे आप पोस्ट ना गुरुंडिया गोटे पोस्ट अच्छी गोविंदपुर मैंने बणाई ब्लॉक अच्छे गोटे पोस्ट अंडाड़ी जामबाहल अच्छे आप गोटे पोस्ट एति रोचे आप केजीबीबी गणित विज्ञान पोस्टिंग रोचे यही तीन जगह ये तीन केजीबीबी रोचे आउ आपंकर कौन दरकार आपंकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन गणित विज्ञान बीएससी सहित बीएड करथिबे बीएससी कंप्लीट करथिबे जो भी गणित विज्ञान में अप्लाई करछन से बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिबे आ विथ बीएड करथिबे आ जदी बीएससी बीएड न मिलंती खाली बीएससी प्रार्थी मान को निया जीवो प्रार्थी नहीं एटा खाली ओनली फीमेल माने ही अप्लाई करि पेबे एटा खाली ओनली फीमेल माने ही अप्लाई करि पेबे तो जो बीएससी सहित बीएड करथिबे से माने अप्लाई करि पेबे जदी बीएससी बीएड न मिलु जदी तो खाली बीएससी प्रार्थी मान को निया जीवो बीएससी कैंडिडेट मान को निया जीवो आपन सैलरी केते मिलुची 8250 टंका मंथली 8250 टंका मंथली एज लिमिट होची 18 रु 35 वर्ष 18 रु 35 वर्ष होची एज लिमिट तब सेकंड पोस्ट अच्छी इंग्राजी इंग्लिश अच्छी पोस्ट क्यों केजीबी अच्छी फाँका ना कीड़ा लगा गोटे पोस्ट अच्छी बंधमुंडा गोटे पोस्ट अच्छी जलदार गोटे पोस्ट अच्छी आउ हाथीबाजी गोटे पोस्ट अच्छी यही चारोटी जगह इंग्लिश अच्छी वैकेंसी आपंकर जब बीए सहित बीएड करेंगे एप्लाई करेंगे बीए सहित बीएड करेंगे बीए ऑनर्स थी इंग्लिश सहित बीएड कंप्लीट करेंगे आउ जदि बीए बीएड न मिलती ताले इंग्राजी जे ऑनर्स रखि बीएससी रे तांको दिया जो प्रेफरेंस जदि सामान भी न मिलती ताले खाली बीए रे इंग्राजी 50 मार्क 50% मार्क जे रखि तांको भी दिया जीवो तो समस्त अप्लाई कर परिबे बीए सहित बीएड भी जदि के कथि अप्लाई कर परिबे जे खाली ऑनर्स नहीं कि आपनकर कंप्लीट करथिबे आपनकर ग्रेजुएशन से माने कंप्लीट कर परिबे अप्लाई कर परिबे आ जे खाली बिना ऑनर्स से भी इंग्लिश जे 50% मार्क रखते बीए रे से माने अप्लाई कर परिबे सैलरी रोची 8250 टंका एज लिमिट होची 18 रु 35 वर्ष तबे तीन पोस्ट होची पार्ट टाइम टीचर हिंदी और संस्कृत होची पार्ट टाइम टीचर कोईडा रे गोटे वैकेंसी अछि और अंडाली जामबाहल रे गोटे वैकेंसी अछि तले दुई जगह वैकेंसी अछि संस्कृत और हिंदी रो आपण बीए विथ संस्कृत बीए करथिबे बीए संस्कृत रे करथिबे आउ माने बीए तो करथिबे ता सहित संस्कृत रे जेडा अछि आपण बीएटी सेटा करथिबे नले साहित्य चर्चा करथिबे 8250 टका रहउछ आपण सैलरी 18 35 वर्ष रहउछ आपण एज लिमिट तापरे नॉन टीचिंग पोस्ट अछि अकाउंटेंट अछि अंडाली जामबाहल अछि गोटे वैकेंसी बीकॉम विथ कंप्यूटर बीकॉम करथिबे कंप्यूटर करथिबे आपण आउ सैलरी रहउछि 15125 टका 15125 टका रहउछि आपण मंथली सैलरी 18 35 वर्ष रहउछि आपण एज लिमिट आउ लास्ट को अछि वार्डन पई दी जाय अछि राजगंगपुर रे गोटे वैकेंसी अछि आउ जे कुसुम डी रे अछि गोटे वैकेंसी बीए बीएससी करथिबे खाली सिंपल बीए बीएससी करथिले आपण अप्लाई कर परिबे आउ एक्सपीरियंस थिया दरकार एटलीस्ट 2 वर्ष हॉस्टल मैनेजमेंट रे 2 वर्ष एक्सपीरियंस थिया दरकार जे सिंपल बीए बीएससी करथिले माने ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिले आपण अप्लाई कर परिबे सैलरी रहउछि 23292 टका 23292 टका 50 पैसा रहउछि आपण सैलरी को पोस्ट में वार्डन पई आपण एज लिमिट रहउछि 30 रु 60 वर्ष
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ଯଦି ସେଇ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେ କେଜିବିବି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇ କେଜିବିବି ଯଦି ପାଖାପାଖି କେହି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ଯଦି କେହି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସେଇ ବ୍ଲକରୁ ନିଆଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ କେହି ବ୍ଲକରୁ ନେଇ ପକେଇନାହାନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓଭରଅଲ୍ ସେଇ ଫୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଖାପାଖି କେହି ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ ଯେତିକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 10ରୁ BSc BEd ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଦେବେ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣ 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପଦବୀର ନାମ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଫର୍ମଟି ଥିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ତାକୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିବେ ନା ଆପଣ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବୋଲି। ତ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଏଚ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଯେଉଁଟାକି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ ଯାହାକି 30/6/2025 ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସହିତ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। ଆଟାଚ୍ କରିଦେଇକି 30/6/2025 30 ଜୁନ୍ 2025 ହେଉଛି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 30/6/2025। ଆପଣ ପଠାଇବେ କେମିତି ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପିନ୍କୋଡ୍ 770001 ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣ ପଠାଇବେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 30 ଜୁନ୍ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଲଫାଫା ଉପରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପଦବୀର ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେ ଲେଖିଲେ ସେଠି ବି ଲେଖିବେ ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେ ଲଫାଫା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ସେଇ ଏନଭଲପ୍ ଉପରେ ମେନସନ୍ କରିବେ ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଲେଖିବେ ମୁଁ ଧରାଯାଉ ୱାର୍ଡେନ୍ ବା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ମାନେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ 1/6/2025 ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏଜ୍ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ନା 1 ଜୁନ୍ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 18 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ଆଉ ୱାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ ସେଇ 1/6/2025 ସୁଦ୍ଧା ମିନିମମ୍ 30 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 60 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିବି ଆପଣ ସେଇଟା ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ କରିଯିବେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଜଏଣ୍ଟ କରିଯିବେ। ରହିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଲା। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ଲକ ଆପଣ କେଉଁ କେଜିବିବି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବେ ବ୍ଲକ ଲେଖିବେ ଫଟୋ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଇଟା ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ID ଟେଲିଫୋନ୍ ଏଇଟା ନିହାତି ଦେବେ କାହିଁକିନା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାହେବ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ବେସିସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର ତିଆରି କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି 10 ପାଖରୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ଦେବେ ସବୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ ଯେ ଯାହା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଉଛି ଦେଇକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇଦେବେ ସେଇ ଯେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଥିଲି। ଯଦି ଯେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ ମୁଁ ନିହାତି ଆନ୍ସର ଦେବି। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାବଦରେ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ପାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ତ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।